मजदूर के तुम आनो घर का खर्च कि तुम बारो मीटर्स भी करो मोदी बकवाच तुम सब बकवाच खाओ ये मोदी जागीर ये उसकी जागीर है जो हम उसको बेच देंगे। क्या लगता है मोदी को हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमसे छीनेगा? नहीं छीन सकता। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर की बेटियां हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अपडेट अपने भाई इरफान के साथ। नाजरीन आज हम श्रीनगर कमरवारी में आए हैं। यहाँ के लोग जो है अभी आप मेरे पीछे विजुअल्स देख भी सकते हो, इन लोगों को पावर कट किया है, उसी की वजह से अभी ये रास्ते पे निकल चुके हैं। जो है शुक्र कॉलोनी के लोग जो है इस कॉलोनी में ये सब गरीब तबके हैं। चलो नाजरीन पहले हम इस वीडियो को देखते हैं आखिर इन लोगों का क्या डिमांड है, उसके बाद हम बात करते हैं। मजदूर मुलाजिम कहन आब खतर खसा ये पावर ना आब कहें महलस बाकायत पावर क्या चोटो तुज गुजारिश पावर गरीब तबक सन हालात अपन नलकस तल आब ये इलेक्ट्रिसिटी ये पन पावर क्या मोदी जागीर ये उसकी जागीर है जो हम उसको बेच देंगे। क्या लगता है मोदी को हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमसे छीनेगा? नहीं छीन सकता। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर की बेटियां हैं, हम कश्मीर की आवाज है। उसको मोदी को क्या लगता है हम यहाँ केवल डालने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। सोरी महल मजदूर तबका सनिस महलस मज कह मुलाजिम वो तमिक तो सहल यह आब कतर दोहस न रातस सर वो पावर वन त्रो केबल सर तुम वन तो त्रावन केबल कत आनो 20-30 सर बिल मजदूर तबक सनिस महलस मज यो इन्वेस्टिगेशन करू सुबह नो रपे 300 जेना या 500 सह दमो अयालस सह लागवा गरस कि सुबह मीटर फीस। सर खुदारा करतो सोन फसल, खुदारा करतो इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। केबल को सर सोन छाके गुजारिश केबल नहीं वापस जूरियो पावर गज थोक पावर सु पे ट सर हार्ट पेशेंट हार्ट अटैक पेशेंट अंदर ऑक्सीजन पेशेंट लगभग सोबर इंस्पेक्टर तम चोट पावर लाग पावर ऑक्सीजन पेशेंट अंदर ऑक्सीजन पेशेंट अंदर केबल दिमो त्रावन सारी गरीब तबक ये शख्स किराय 5,000 रुपये अकिस कमरस किराय खानदार बिचार बड़ इंसान दुकानस ऑक्सीजन पेशेंट पावर पेशेंट हॉस्पिटल वातावन सो हॉस्पिटल सर तुम करो खुदा ऑक्सीजन पेशेंट गरस इसलिए गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेटर साहब डीसी साहब कि मेहरबानी कर केबल नियो वापस केबल तान के पावर गरीब तबका ये मजूर पेश सारी ये मुलाजिम पेश यमिस 4 लाख 2 लाख तनख्वाह ये सारी रेड मजूर यमो कर स्मार्ट मीटर सा लागू गो स्मार्ट मीटर ये साथ लागान करान मतलब लागान पोलस पे सो स्मार्ट मीटर आप करो स्मार्ट मीटर तम पे पावर 2 घंटन बंद गो पावर बंद घर वोल सुन चलान पावर कहें जनाब यह हक तमक यह सक 5,000 रुपये बिल यह अंधा कानून ये लगन ओके ठीक वन तुम लगे स्मार्ट मगर यम कर गरीबन पे इंसाफ आप रहे इंसाफ कर इंसाफ आप चुप करो यम कर इंसाफ मजूर पेश जज वरी गई बेमार गरन मज बेमार बुस रोतवान मे 27,000 रुपये बिजली बिल खसम वार बिजली बिल मकल तुम वन बह कत पगार 5,000 बह
ؤنِو بہٕ دِمہٕ یِمن ٹھیٖک. تُہۍ کیٛاہ چھِو پانہٕ کران تُہۍ کیٛاہ کٲم؟ بہٕ اوسُس کران ریڈٕ موٚزوٗرۍ. بہٕ چھُس پانہٕ وٕنکٮ۪س بٮ۪مار مےٚ ؤتھۍ پانَس 2 ؤری بِہِتھ. ٹوٹل لاس چھُس نہٕ کٲم کران کینٛہہ نہ چھُ مےٚ گرس کانٛہہ زیننہٕ خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ سماٹ میٖٹرٕچ بِل واتہِ تُہۍ ؤنۍتو تِم رۄپیَس 5,000 10,000 کَتہِ اَنہٕ بہٕ بہٕ بَرٕ گورمٮ۪نٛٹَس. یہ ہمارے لیے ظلم ہے. یہ چھُ أکِس کٲشرِس خٲطرٕ أکِس مزدورس خٲطرٕ چھُ ظلم. ہاں لگائیے بڑے لوگ ہیں ان کو لگائیے ان کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس کرو ان کے پاس پیسے ہیں وہ لگائے ان کو. لیکن غریبوں کے لیے انصاف کرے. مہربانی کر کے ہم غریبوں کے اوپر نظر کریں. مودی صاحب ایڈمیشن کو میں اس ایڈمیشن کو ایک منٹ یہاں کوئی پیسے والا نہیں ہے. فاقے کشی کرے ہم اس وقت. بہت سفر میں سبزی دیکھو سبزی کا بھاؤ دیکھو چاول نہیں ہے گاٹوں پر. ہاں ٹھیک ہے میٹر لگائے مٹی کا تیل ڈال دو وہ بھی بند کیا وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہمیں یہ لوگ ننگا کر کے چھوڑنے دو ہم مر جائیں گے. یہ ٹرانسفارم بھی اٹھا دو پھر کیا ہے سیدھا ہمارے اوپر گولیاں لگاؤ اور مارو. آپ دیکھو جموں میں کیا ہو رہا ہے. کتنا پروڈکشن کتنا ڈرا ہو رہا ہے. پھر بھی یہ سرکار ٹرسٹ سے مست نہیں ہوتی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ ہیٚکہِ نہٕ پانہٕ موٚزوٗرۍ دۄہ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. أمِس چھِ خانٛدارٮ۪ن گژھان سکوٗلَس منٛز تٔمِس چھِ بِچارِ 1500 رۄپیہِ. اَدٕ سُہ پَکنایا عیالَس سُہ پَکنایا أمِس خانٛدارَس کِنہٕ گَرَس کِنہٕ سۄ پَکنایہِ یہِ بِجلی بِل. أسۍ دِمو شام تام ییٚتی أسۍ دِمو راتَس شمع زٲلِتھ ییٚتھی سڑکہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام نہٕ اَسہِ پاوَر ترٛاوَن.